इस्लामिक क्लिप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को शेयर करें। ये महीना इसवी एतबार से अप्रैल का चल रहा है, हिजरी एतबार से शव्वाल का है। आज शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख है। ये महीना शव्वालुल मुकर्रम का बड़ा मुकाम और मर्तबे वाला महीना है। अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों को इस्लामी महीनों का इल्म नहीं है। वो महीने जानते हैं जिन महीनों से हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, हमारे मामलात चल रहे हैं, लेकिन इस्लामी तारीख याद रखना ये सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसलिए कि इस्लामी और कमरी तारीख ही से हम अपनी इबादतों को अंजाम देते हैं। चांद देखकर हमने रोजे शुरू किए थे, चांद देखकर ही हमने रोजे खत्म किए। चांद देखकर ईद उल फितर मनाई जा रही है, और ऐसे ही दीगर इबादतों का मामला है। हज हो के ज़कात की अदायगी, ये सब कमरी और चांद की तारीख के हिसाब से होता है। ये महीना शव्वालुल मुकर्रम का है। शव्वालुल मुकर्रम में दो लफ्ज है। कितने हैं? दो लफ्ज। एक है शव्वाल का और एक है मुकर्रम का। शायद बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि शव्वालुल मुकर्रम का मतलब क्या है। अपने पास उतना टाइम तो नहीं है ना, बिजी आदमियां हैं अपन। पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ, दिमाग पूरा इधर उधर। शव्वाल के उलमा इकराम ने कई माने बयान फरमाए हैं, लेकिन एक माना मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। शव्वाल के माने उठ जाना, बुलंद हो जाना। चूंकि माह रमजान की इबादतों की वजह से एक मुसलमान और मोमिन के गुनाह खत्म हो जाते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं, उठ जाते हैं। इसी मुनासिबत से इस महीने का नाम शव्वाल रखा गया है। और अल मुकर्रम का मतलब है मुअज़्ज़ज़, मोहतरम। ज़माने जाहिलियत में शव्वाल को मनहूस समझा जाता था और लोग शादियां वगैरह नहीं करते थे आज की तरह। ये जमाना भी कौन सा है समझ में नहीं आ रहा। उलमा इकराम तो बोल रहे हैं कि भाई शव्वाल का महीना हो कि मुहर्रम का हो, सब मुअज़्ज़ज़ महीने हैं। इसमें तुम जैसा कारोबार कर रहे, पैसे तो गिनते नहीं गिनते। नहीं भाई शव्वाल का महीना अच्छा नहीं रहता, वापस ले जाओ, बाद में देना, मगर वो सफर का महीना करवे का है। अब कर्जा में लेता था मैं, मगर क्या है 13 तक नहीं लेता, उसके बाद लाके जब बोलते पहले ले ले को रख ले। तो मसले ऐसे ही चल रहे हैं। पूरे दिन अल्लाह के हैं, पूरे औकात अल्लाह के हैं, पूरे महीने अल्लाह के हैं, सब लम्हात अल्लाह के हैं। ये दिन खराब नहीं होते, महीने खराब नहीं होते, खराब असल में हम और हमारे अमाल खराब हो जाते हैं। बात दरअसल ये है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों के करतूतों ने जमीन में फसाद बर्पा कर दिया है। ये शव्वाल का महीना बहुत अजीम महीना है। क्यों अजीम है? अभी आपने उसकी वजह समाप्त फरमा लिया। और एक वजह यह भी है कि ये महीना कितने बड़े महीने से टच है, मिला हुआ है। कौन से महीने से मिला हुआ है? रमजान के महीने से जो महीना टच है, मिला हुआ है, बंधा हुआ है, वो महीना मनहूस हो सकता है। इसलिए मेरे और आपके आका सरवर कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے بتا دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں آپ خوشیوں کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو مہینہ حج کا ہے وہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں۔ کون سے ہیں بھائی حج کے مہینے متعین؟ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ پہلے کے لوگ حج کے مہینے میں کوئی پیدا ہوا تو حاجی ان کو نام رکھ دیتے تھے، گاڑیاں ایسا چلے پہلے۔ رمضان میں پیدا ہوا تو رمضان رکھ دیے، بندہ نواز کے مہینے میں کوئی دنیا میں آیا تو اس کا نام بندے نواز رکھ دیے۔ یہ بھی اچھے کامات دکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ اشہر حج میں سے ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اور ایک بات ذرا غور کرو آپ، تو نئے کپڑے پہننے، وہ خوشبو لگا لیے، عطر لگا لیے، نئے چپلا میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ابھی کیا ہے، خالی کپڑے سمجھ میں آتے نہیں، چپلا سمجھ میں آتے۔ رات لیلۃ الجائزہ تھی، انعام والی رات تھی، مزدوروں کو مزدوری دے دی گئی رات کے اندر، انعامات کی تقسیم ہو گئی ہے آج رات۔ مجھے بولو یہ جو رات گزری ہے وہ رمضان کی تھی یا شوال کی تھی؟ بولو بھائی، شوال کی رات تھی۔ اگر یہ مہینہ اتنا منحوس ہوتا تو اتنی بڑی رات شوال میں کیوں ہوتی تھی، رمضان میں ہوتی تھی؟ جسے ہم چاند رات بولتے ہیں، عربی میں اللہ نے اس کا نام لیلۃ الجائزہ قرار دیا اور ہم نے اس کو چاند رات قرار دے دیا۔ جو دل میں آئے وہ کرو، نام کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ کہ انعام والی رات ہے۔ اللہ نے روزے داروں کو روزوں کا بدلہ، تراویح پڑھنے والوں کو تراویح کا بدلہ، تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کا بدلہ، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اعتکاف کا بدلہ دے دیا۔ تو یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں، اس میں خوشی کا ہر کام انجام دیا جا سکتا۔ ایک بات غور کرنے کی، سب غور کر رہے ہیں نا بھائی آپ لوگ؟ مجھے یہ بتاؤ، آج کا یہ دن عید الفطر کا دن ہے۔ یہ عید الفطر کی جو عید ہم ادا کرنے جا رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں، یہ عید رمضان میں ہو رہی ہے یا شوال میں ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر منائی جا رہی ہے تو رمضان کی، مگر منا رہے کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں۔ تو اب شوال بھی کچھ کم ہوا، وہی بڑا مہینہ ہے۔ تو اپنے عقائد کو بدلو،